अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिनों से एक टॉपिक दिमाग में था तो सोचा कि आपके साथ शेयर करें। बिदअत लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल भी होता है, कॉमन भी है और बिदअत को लेके काफ़ी सारी चीज़ें इस्लाम में पढ़ी गई हैं। तो उलमाओं से बात करके ये बात तो समझ में आती है कि सारी बिदअतें जो हैं वो एक लेवल की नहीं होती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बिदअत है क्या? दीन में कोई नई बात को जोड़ देना, वो बिदअत है। और बिदअत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका तर्जुमा मफ़हूम है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पे समझना ये है कि ऐसा क्यों है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसका तर्जुमा मफ़हूम है कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। और इसकी इसकी आयत को मैं कोट भी कर दूंगा वीडियो में। तो दीन हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो है वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि मैंने तुम तक अल्लाह की सारी बात पहुँचा दी, अल्लाह आप गवाह रहिएगा। और लोगों से भी इस बात पे हाँ करवाई कि हाँ आपने हम तक पूरी बात पहुँचा दी। इसका मतलब ये हुआ कि दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल हो गया। अब कोई नई चीज़ दीन में नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नई चीज़ अल्लाह को हम तक पहुँचानी होती तो फिर ये नबियों का सिलसिला ना रुकता, फिर कोई और नबी आता जो नई बात लेके आता ज़माने के हिसाब से। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे हमारे कुछ शिया हज़रात हैं, भाई हैं, वो ये कहते हैं कि ये करबला का वाक़या जो है वो अगर कुरान नाज़िल होने से पहले होता तो ये कुरान में होता और ये मजलिसें और ये मातम ये भी होता, इस्लाम का हिस्सा होता। तो हम उस बात से राज़ी नहीं हैं। अहले सुन्नत वल जमात क्यों राज़ी नहीं है? इसीलिए तो राज़ी नहीं है कि हम ये मानते हैं कि दीन में जो कुछ अल्लाह ताला को जोड़ना था, जो कुछ अल्लाह ताला को हम तक पहुँचाना था, वो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुँचा दिया। फिर हम अपने लिए ये बात क्यों भूल जाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि किसी इंसान के ख्वाब में कोई आया और उसने कोई बात कही तो उस तक तो ठीक है कि वो उसके लिए मैसेज है, लेकिन वो पूरी उम्मत के लिए मैसेज है। कोई नई बात अगर वो बता रहा है कि तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पूरी उम्मत के लिए मैसेज नहीं हो सकता, वरना वो मैसेंजर हो गया वो। उसी तरीके से कोई भी बात दीन में जो हम जोड़ेंगे तो वो हमारे लिए और हमारे दीन के लिए जो है वो सही नहीं होगी। अब इसमें बहुत से लोग जो है ये बात जोड़ते हैं कि नई बातों को लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि पहले के माइक नहीं था तो माइक को लेके ये भी बिदअत हो गई, स्पीकर बिदअत हो गया। तो समझने वाली बात भाई इसमें ये है कि जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थीं, हम वहाँ पे देखेंगे कि हम उस तरीके से और उन बताई बातों से दूर ना जाएं। जो बातें चीज़ें बाद में आई साइंस की और दुनिया की, वहाँ पे हम जो है वो उलमा का इज्तिहाद यूज़ करेंगे, जो उलमा कहेंगे। लेकिन उलमा को भी हम चूज़ इसी बेसिस पे करेंगे कि जो उलमा बिदअत और गुमराही की बात नहीं करते हैं, यानी कि जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ें मौजूद थी उसको वैसे ही लेते हैं, उसमें कोई नई बात जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम इस ज़माने में जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो हम उसके बारे में राय उलमा से ही पूछेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि बिदअत का ताल्लुक उसी वक़्त तक की चीज़ों के लिए है, वो भी इबादत से रिलेटेड चीज़ों के लिए है। इन चीज़ों से के लिए नहीं, इबादत से रिलेटेड चीज़ों के लिए है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो चीज़ें नई हमारे सामने दीन में सामने आ रही हैं, लोगों ने जोड़ी हैं, किसी थोड़े वक्त के लिए मान लेते हैं कि सही भी होती है, इनको करने में कोई बुराई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मज़ार पे जाने में कोई बुराई नहीं है, मान लेते हैं। तावीज़ पहनने में कोई बुराई नहीं है, या जो है तीजे चालीसवें करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब चीज़ें बाद में हुई हैं। छोटे बच्चे तक तो बात समझ में आती है। बड़ा इंसान कुरान को लटकाए, ऐसा कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पे जाके कभी किसी सहाबी ने दुआ नहीं मांगी। और इसी तरीके से कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें जो है उनके ज़माने में उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने कभी तीजे चालीसवें नहीं किए। तो अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई शख्स ये बात कहे कि भाई इसमें कोई बुराई नहीं, तो हमारा कहना ये है कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही कीमती चीज़ है, वो है हमारा ईमान। हमारे मामलात, हमारे जो है इबादत कितनी हल्की हैं हम खुद समझ रहे हैं। तो ये कितनी कीमती चीज़ है, इसकी हिफाजत करना भी तो हमारे लिए उतना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए और वो चीज़ें करनी ठीक भी हुई, अल्लाह ताला के यहाँ हम गए तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला इसका सवाल तो नहीं करेंगे ना हमसे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें दीन का हिस्सा है ही नहीं और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक वो चीज़ें थी ही नहीं। अगर हमें नहीं करनी थी और हमने करी तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? तो भाई ये सोचने वाली बात है। इसमें कोई बहस और डिस्कशन वाली बात नहीं। बहुत सारे वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें देखना ये कि हमारे ईमान की हिफाजत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। हम सब ये बात किसी से कभी पूछो कि भाई तुम कौन सा इस्लाम मानते हो, जनरली लोग ये प्रेफर करते हैं जवाब देना कि जो तरीका, जो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेके आए, जो सहाबा का इस्लाम था, वही इस्लाम हम मानते हैं। तो फिर हम क्यों उन चीज़ों से दूर जाते हैं? हम आज जिक्र करते हैं तीजे चालीसवें का, और ये चीज़ें हम करते हैं क्यों करते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी भी औलाद के सिलसिले में ऐसा कोई भी चीज़ करी? कभी नहीं करी। अगर हम इसाल सवाब की बात करते हैं तो इसाल सवाब आप अपने
پرسنل لیول پہ روز کر سکتے ہیں، جتنا دل چاہے کھانا بنائیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، اور یہ نیت رکھتے ہوئے کہ بھائی اس کا ثواب جو ہے وہ فوت ہونے والے تک پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ جتنی بھی تلاوت کرنی ہے آپ تلاوت کریے، اور اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ اِیصال ثواب کر دیے۔ خاص دن مقرر کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ میری طرف سے 1 قرآن، میری طرف سے 2 قرآن، بھائی آپ چپ چاپ بخش دیجیے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ چیز اکٹھا کرنا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جمع کرنا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانا کسی بھی معاشرے میں خوشی کے موقع کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غریبوں میں کھانا بٹوائی، سمجھ میں بات آتی ہے آپ، اور جو گھر غریبوں میں بٹوایا آپ نے، جو چیز بٹوائی وہ آپ کے گھر کے لوگوں نے بھی کھا لی، وہ ٹھیک ہے، لیکن رشتہ داروں کو باقاعدہ اکٹھا کرنا، کھانا کھلانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کی طرف سے قرآنوں کا بتانا کہ بھائی 1 2 3 میں خود انسان، اگر آپ اپنے شعور سے بھی سوچیں تب بھی آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا تو کہیں سے کہیں تک یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اصل میں یہ باتیں آئی کہاں سے؟ اگر ہم دیکھیں تو جس ہم کلچر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ ہیں، اور ان کے یہاں کی اپنی رواج تھے، اپنے یہاں کی کسٹمس تھے، تو وہ چیزیں گھل مل گئی ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بیسیکلی کیا چیز ہمارے یہاں پہ ریلیجن میں ہے اور کیا چیز ہمارے پاس ٹریڈیشن میں دوسروں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ تمام اس طریقے کے ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں، تو بہت زیادہ تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میں 2 باتیں اور یہاں پہ بس اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے نقصانات شروع میں نظر نہیں آتے ہیں، جب وہ بدعت بری طریقے سے بڑھنے لگتی ہے کیا کیا شکل لے لیتی ہے۔ آپ کو اسی کی مثال دیں، میں نے کارڈ بٹتے دیکھے ہیں 40ویں اور کیا نام ہے برسی کے خود سے، اور اس کے بعد گاؤں وغیرہ میں یہ اتنی کمپلسری کر دی گئی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں کرتا ہے اولاد، اس کے اوپر تمام لوگ تھو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کئی بار قرض لے کے، سود پہ قرض لے کے اولادیں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا تیجا 40واں کرتی ہیں۔ تو بدعت کو منع اس لیے کیا گیا کہ شروع میں ہو سکتا ہے اس کی اتنی برائی ہمارے سامنے نہ آئے، کافی وقت کے بعد وہ کیا شکل لے گی ہمیں نہیں پتہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی کاٹ دی کہ بھائی اس پہ جاؤ نہیں۔ آپ کا ایک واقعہ بھی سب کو پتہ ہوگا کہ آپ قبرستان میں بیٹھے تھے، صحابہ ساتھ میں بیٹھے تھے، تو آپ نے ڈنڈی سے زمین کے اوپر ایک لائن بنائی اور کہا دیکھو یہ، اور اس کی شاخائیں نکالی، تو کہا دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ رہنا، دین کا سیدھا راستہ ہے۔ شاخاؤں کا مطلب یہی تھا کہ بھائی اور تمام چیزیں اس میں لوگ نکال لیں گے لیکن اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے، اے دن الصراط المستقیم چلا دے ہم کو راہ سیدھی سیدھی۔ یہی دعا بھی مانگتے ہیں ہم دن میں 5 بار۔ اس میں بس آخری بات یہ ہے کہ 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو لوگ ان تیجے 40 میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عجیب سے لوگ ہیں، یہ لوگ مردے کا نہیں کھاتے ہیں۔ ارے مردے کا نہیں کھاتے ہیں، یہ بھائی کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا، مردے کا کیا نہیں کھاتے ہیں؟ نہ وہ مردے نے پکایا ہے نعوذ باللہ، اور نہ جو ہے وہ جو شخص جنازے کو نہلا سکتا ہے، جو شخص جنازے کو دفنا سکتا ہے، جو شخص جنازے کو کفنا سکتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو اس کے کوئی موت زندگی کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ صرف وہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے ایسی رسموں میں شامل نہ ہو کے، ایسے کھانے کو نہ کھا کے، کہ بھائی میں اس رواج کے خلاف ہوں اور میں اس بدعت سے اپنے کو الگ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے کل کو مجھے اللہ تعالیٰ کا جواب نہ دینا پڑے اس چیز کا کہ میں اس چیز کا حصہ بنا۔ اور دوسری بات، کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھا لو بھائی کھانا، ورنہ یہ جو جس کا انتقال ہوا ہے اس کو کیسا محسوس ہوگا اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے، ان کے گھر سے بنا کھانا کھائے چلے جاؤ گے۔ تو یہ سب بھی لیک آف نالج کی بات ہے۔ آپ سیکھیے، دین کو ہم سب کو سیکھنا چاہیے، اور یہ ایک سفر ہے جس میں کوئی بھی لوٹتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عالم ارواح، اس کے بعد عالم دنیا، پھر برزخ، اور پھر آخرت۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اس طریقے سے انسان کا سفر ہے۔ یہ قطعی کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ روحیں یا لوگ جو ہے وہ لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ بھی پھر وہی کلچر ہے جو ہم اپنے جو اور ہم وطن ساتھیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے یہاں کی چیزیں ہمارے یہاں پر رچ بس گئی ہیں۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلائے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔